ডব ডব পানি ঝরনা নালে ডব ডব পানি ঝরনা নালে আরে বসা বাঁধি অছু ডঙ্গর তলে বসা বাঁধি অছু ডঙ্গর তলে আরে ভোটা পাচে ভোটা ধান রে মর্দন বিরিয়েছি মান মান আরে ঝোপা ঝোপা কান্দুল গুছা আরে ডিরে ঝুলালো জনি কুমুড়া ফলের ছানি ডলা ডলা মন মন ছা গুরুজি মড়িয়া খেড় বুঝা বুঝা মারুছু মজা আদিবাসী আমি কন্দ পর যা মারুছু মজা এ ফলে গদা গদা কাকিরি বুদা ধাড়ি মন্দা মন্দা কুচাই কন্দা ফলে গদা গদা কাকিরি বুদা ধাড়ি মন্দা মন্দা কুচাই কন্দা রে দদা কুচাই কন্দা রে দদা কুচাই কন্দা ফুল ফুটি আছে পুঞ্জুর পুঞ্জা মারুছু মজা আদিবাসী আমি কন্দ পর যা মারুছু মজা এলিয়া গুড় সঙ্গে খাইলে মজা মিঠাই খোঁজা মাসে পুষ পুনি আগ দিয়ালি চৈত যাতরা হেসি সরিলে হোলি পুষ মাসে পুষ পুনি আগ দিয়ালি চৈত যাতরা হেসি সরিলে হোলি কুটুম্ব বন্ধু বোকা গোরা মারি গোটে তিরাঙ্গ ফলে গদা গদা কাকিরি বুদা ধাড়ি মন্দা মন্দা কুচাই কন্দা রে দদা কুচাই কন্দা রে দদা কুচাই কন্দা হাত রন্ধা পিয়ে নাতি সঙ্গে অজা মারুছু মজা এ নাচ গীতে আমি মারুছু মজা বাজিলে ভজা আদিবাসী
जुआर बार मन के जुआर कर बड़ा नाच नाचलो हो माब्रो जज कहू छके बहुत सुंदर नाच नाचले आपण ई कृति नृत्य शिल्पी मान के स्मृति स्मारक देवा पई अनुरोध करबी आजिर अतिथि तुलाराम हंस महोदय को से आसी ए नृत्य शिल्पी मान को स्मृति स्मारक प्रदान करिवे श्रीयुक्त तुलाराम हंस क्षमा करिवे से बोधे आम गहन रे उपस्थित नाहंती वर्तमान उमेश सिंह बाबू को निमंत्रण करिवी से आसी हमर ई कृति नृत्य शिल्पी मान को स्मृति स्मारक प्रदान करिवे श्रीयुक्त सिंह बाबू महोदय बहुत सुंदर नाच बहुत सुंदर एक कॉस्ट्यूम एवं कोरियोग्राफर को निमंत्रण करबी से आसे हमर स्टेज के आसबे से उजन हमर तुकला हाई स्कूल रे पीटी सर से बहुत सुंदर इडे कॉस्ट्यूम और कोरियोग्राफी करछन तांके निश्चित भाव रे मंच तरफरु धन्यवाद दउछु This trophy is donated by Parikshit Tiger Science College Khariya. बहुत बहुत धन्यवाद सिंह बाबू सर आपण आसिकरी हमारा नृत्य शिल्पी मान के 200 टका पुरस्कार देवा संगे संगे स्मृति स्मारक प्रदान करिछन निश्चित भाव रे मंच तरफरु आपण के धन्यवाद दउछे 200 टका दैथिबारु आउ थरे धन्यवाद दउछे।